Alors les propriétés d'un segment اذا الخاصيات ولا الخواص ديال القطعه اذا شنو هما الحوايج اللي كيميزوا لينا القطعه. Donc premièrement les éléments d'un segment اذا العناصر ديال القطعه. Donc les extrémités, donc tout simplement les extrémités c'est les points qui limitent le segment هما اللي كيحبسوا ليا هاد القطعه. Donc مثلا هنا A et B sont les extrémités de segment A B. La même chose, M et N sont les extrémités qui limitent le segment M. Donc, on a le segment AB. Donc, je vais des crochets. La même chose, MN, segment MN avec des crochets. Donc, c'est le segment MN. Donc, les extrémités de MN, c'est le point M et le point N. Donc, la même chose, les extrémités de AB, c'est le point A et le point B. Donc, deuxièmement, ou bien B, le milieu d'un segment. Dans le منتصف قطعة. Donc, on va voir منتصف قطعة. مثلا, pour que M est le milieu de AB, باش تكون عندي M milieu ou bien منتصف AB, شنو خاص يكون عندي؟ Donc, خاصني deux conditions. Première condition, خاص تكون عندي M dans le segment ou bien dans le segment AB. Oui. Donc, M appartient à segment AB. يعني تنتمي الى القطعه AB. ما معنى تنتمي؟ يعني كاينه وسط منها dans le segment AB. Donc le symbole ديال appartient شنو هي؟ اذا كنديروا بحال او ولا بحال سي بحال اذا M appartient à AB يعني ان M كاينه وسط من AB. مثلا زدت واحد النقطه مثلا هنا N. Donc N n'appartient pas à AB ما كتنتميش لAB. اذا n'appartient pas شنو خاصني ندير؟ خاصني ندير appartient واش خاصني نضرب عليها مثلا بحال تساوي ايغال ديفيرون كنضرب عليها باش ندير ديفيرون. دونك هنا M appartient à AB N n'appartient pas à AB. Donc البروميير كونديسيون خاصها تكون عندي M dans le segment AB خاصها تكون وسط منها. دونك هنا M appartient à AB. Bref. Donc deuxièmement donc خاص تكون M est équidistant de ses extrémités. Donc خاصها تكون M est équidistant. Qu'est-ce que ça veut dire équidistant? Donc on a même distance. Donc la distance AM égale la distance MB. خاصها تبعد بنفس المسافة على les extrémités اللي عندي هنا. L'extrémité A et l'extrémité AB. Donc هادشي كامل ça veut dire que la distance AM, donc la distance, on peut dire la crochet, la parenthèse, là ouais. On peut dire seulement les points, les extrémités. Donc la distance AM égale la distance MB. خاص المسافة AM تساوي المسافة MB. اش غندير؟ خاصني ندير الكوداج ديال هادشي. الكوداج يعني صافي ميم كود. خاصني ندير نفس الرمز. مثلا درت هنايا هذا الرمز بحال هكا، حتى هنايا ندير دو سلاش. هنايا ça veut dire la distance AM égale la distance MB. المسافة AM كتساوي هي المسافة MB. هاي. Donc هاد لي دو كونديسيون الى تحققوا ليا ça veut dire que M est le milieu de AB. Donc خاصني دو كونديسيون قلنا. بروميير كونديسيون que M appartient à AB خاصها تكون وسط منها ما تكونش خارجه ولا داخله تكون وسط منها خاصها تكون appartient dans le segment A. Deuxième condition M est équidistant de les extrémités A et B. Donc les extrémités اللي عندي هنايا عندي A et B. Donc M est équidistant. Donc la distance AM كتساوي لي égale la distance MB. Donc deuxièmement les segments isométriques. Donc ce que ça veut dire isométrique? Donc هما اللي كتبنا هنايا. Donc la distance ou bien le segment AB égale le segment MB. Donc la longueur de AM égale la longueur de MB. Donc les deux segments sont isométriques si la distance AM égale la distance CD ou bien la longueur de segment AB égale la longueur de segment CD. Donc خاص تكون هنا مثلا اذا كانت عندي هذه فيها 2 سنتيمتر هذه حتى هي فيها 2 سنتيمتر. دونك هاد لي دو segment AB et CD sont isométriques. اذا هما قطعتان متقايستان اذا عندهم نفس القياس. دونك AB et CD sont isométriques. متقايسين ça veut dire que à la distance AB égale la distance CD. C'est clair? إن أعجبك محتوى القناة تفضل بالاشتراك معنا ولا تنسى ضغط